হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আর লাভলি অনেক ভালো আছি। আজ লাভলি আমাদের বাড়িতে এসেছে। लाभली, आप क्या बोलना चाहती हो? बोलो। मुझे कुछ नहीं बोलना। मैं गांव जा रही हूँ अक्टूबर 3 तारीख को। आप मुझे मिस करोगे या नहीं? मुझे नहीं पता। तुमको पता नहीं है? नहीं, মিস करोगे या नहीं? बोलो। मुझे नहीं पता। হ্যালো বন্ধুরা, লাভলি বলছে যে আমাকে মিস করবে না, কিন্তু এই যে দেখো লাভলি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছে। কি নিয়ে এসেছে? क्या लेके आया है लाभली? ये मेरे लिए क्या? हाँ, क्यों? आज आज 3 तारीख को कहाँ जाओगी इसलिए। इसीलिए अच्छा, बोलो। आप क्या सोच के ये मेरे लिए लेके आया? बोलो। हाँ, मैं बहुत सोच समझ के लेके आई हूँ। क्या सोच के लेके आया? वो नहीं बता सकती। बताओ ना थोड़ा। नहीं, क्यों लेके आया बताओ थोड़ा, बाद में मैं लूंगी। आपको नहीं लेना तो ठीक है, ले लेती हूँ। ঠিক আছে, मैं ले लिया, छोड़ो, ले लिया। হ্যালো বন্ধুরা, এবারে তোমরা বলো তো, তোমরা কে কে ভাবলে যে সত্যিই লাভলি এটা আমার জন্য নিয়ে এসেছে? এটা লাভলি আমার জন্য আনেনি, আমি কোম্পানি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তোমাদের সাথে একটু প্র্যাঙ্ক করলাম আমরা দুজনে মিলে। বাই বাই, টাটা, গুড নাইট।